What's up gamers? እንዴት ናችሁ? መቼ ነው ትናንትና ማለትም ሜይ 6 የጂቲኤ 6 ፉል ትሬለር ተለቋል እና አላየሁትም እስካሁን ከእናንተ ጋር አብሬ ለማየት ብዬ I'm excited to watch it። ደግሞ ጂቲኤ ለአንድ ዓመት መራዘሙ አይገርምም? እኔ የሚያሳስበኝ by the time GTA ሲለቀቅ we gonna be in our late 60s like እንዲህ አንድ ዓመት እየተራዘመ። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ እንግባ። let's go check it out። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ስለዚህ ትሬለር በጣም ብዙ ሰምቻለሁ ግን አላየሁትም። you guys are gonna get the genuine first reaction of me ማለት ነው። let's get it, let's go. Make content. What you doing up there? I'm just fixing some leaks. Seriously, dude, you got some time on your hands. I got some properties with paying tenants. Oh, that's why you came by? This looks like real. What the heck? Just go get me my checks. See you, Brian. Love you, Jason. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duval. It looks so big. I've seen you here before. Wow. You might have. To Fields Ammunition today. We got more guns than the law allows. Hey. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? ያው እንግዲህ አንድ ዓመት ከምናምን ነው የሚቀረው ማለት ነው ይሄ ነገር ለመንደቅ። the graphics is wild። እኔ ከሁሉም በላይ የገረመኝ ፓርት GTA 5 2013 ላይ ነው የተለቀቀው። that's crazy እና it's been በስመ አብ አንድ ዴኬድ አልፏቸዋል ከለቀቁ። የጂቲኤ 6 ስቶሪ ፎሎ የሚያደርገው ሁለት ዱዎችን ነው፣ ጄሰን እና ሉዊሳ ነው። the city is like obviously fictional የሆነ የዩኤስ ከተማ is based on Florida and Vice City ነገር። anyways the trailer was epic, the graphics is crazy. እንዴት low spec ያለው ፒሲ ላይ መጫወት እንደምንችል I have no idea. like the graphics was wild. probably ፒሲያችን crash እና run ለማድረግ ይቸግራል ብዬ አስባለሁ። እንደኔ obviously graphics pack ምናምን ወሳኝ ኩነት ነው በዚህ ላይ አይደል? ሆፕፉሊ ከኔ ጋር ቪዲዮ ማየት ኢንጆይ አድርጋችኋል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።